बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। Ich esse jeden Tag Pizza. Ich esse jeden Tag Pizza. मैं रोज़ाना पिज़्ज़ा खाता हूँ। यह प्रेजेंट टेंस। मैं रोज़ाना पिज़्ज़ा खाता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे I eat pizza daily. Ich esse jeden Tag Pizza. इसका पास्ट टेंस होगा Ich habe gestern Pizza gegessen. मैंने कल पिज़्ज़ा खाया। Ich habe gestern Pizza gegessen. मैंने कल पिज़्ज़ा खाया। Gestern कल, गुज़श्ता कल। Gegessen खाया। इंग्लिश में होगा I have eaten pizza yesterday. उसके बाद नेक्स्ट है Ich gehe jeden Woche zur Schule. मैं हर हफ्ते स्कूल जाता हूँ। Ich gehe jeden Woche zur Schule. मैं हर हफ्ते स्कूल जाता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे I go to school weekly. इसका पास्ट टेंस होगा Ich bin letzte Woche zur Schule gegangen. मैं पिछले हफ्ते स्कूल गया। मैं पिछले हफ्ते स्कूल गया। Ich bin letzte Woche zur Schule gegangen. इंग्लिश में कहेंगे I have gone last week to school. I have gone last week to school. मैं पिछले हफ्ते स्कूल गया। उसके बाद नेक्स्ट है मैं किताब पढ़ता हूँ। Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. मैं किताब पढ़ता हूँ। ये लेसन से निकला है Ich lese. Ein Buch एक किताब। I read the book. I read the book. ये है प्रेजेंट टेंस। इसका पास्ट वैसे होगा मैंने कल किताब पढ़ी। Ich habe gestern Buch gelesen. Ich habe gestern Buch gelesen. मैंने कल किताब पढ़ी। I have read a book yesterday. इंग्लिश में होगा I have read a book yesterday. मैंने कल किताब पढ़ी। Ich trinke Wasser. मैं पानी पीता हूँ। ये है प्रेजेंट टेंस। Ich trinke Wasser. मैं पानी पीता हूँ। ट्रिंकन होता है पीना। Ich trinke मैं पीता हूँ। I drink water. इंग्लिश में कहेंगे I drink water. Ich trinke Wasser. इसका पास्ट टेंस होगा मैंने कल पानी पिया। Gestern habe ich Wasser getrunken. Gestern habe ich Wasser getrunken. मैंने कल पानी पिया। Wasser पानी, getrunken पिया। Gestern गुज़श्ता कल, यानी गुज़रे हुए कल को मैंने पानी पिया। ये है पास्ट टेंस। उसके बाद नेक्स्ट है वो हर हफ्ते मैगज़ीन पढ़ती है। Sie liest jede Woche eine Zeitschrift. वो हर हफ्ते मैगज़ीन पढ़ती है। Sie liest jede Woche eine Zeitschrift. She reads magazine every week. She reads magazine every week. वो हर हफ्ते मैगज़ीन पढ़ती है। उसने कल मैगज़ीन पढ़ा। ये पास्ट टेंस। उसने कल मैगज़ीन पढ़ा। It had die Zeitschrift gestern gelesen. It had die Zeitschrift gestern gelesen. उसने कल मैगज़ीन पढ़ा। She have read magazine yesterday. उसके बाद नेक्स्ट है वो हर हफ्ते आती है। वो हर हफ्ते आती है। Sie kommt jede Woche. Sie kommt jede Woche. वो हर हफ्ते आती है। ये प्रेजेंट टेंस है। इंग्लिश में कहेंगे She comes every week. She comes every week. वो हर हफ्ते आती है। Sie kommt jede Woche. इसका पास्ट टेंस होगा वो पिछले हफ्ते आई। वो पिछले हफ्ते आई। Er kam letzte Woche. Er kam letzte Woche. वो पिछले हफ्ते आई। He came last week. She came last week. वो पिछले हफ्ते आई। उसके बाद नेक्स्ट है वो हर हफ्ते गाती है। वो हर हफ्ते गाती है। Sie singt jede Woche. Sie singt jede Woche. वो हर हफ्ते गाती है। She sings every week. She sings every week. वो हर हफ्ते गाती है। उसने कल गाया। ये पास्ट टेंस है।
اس نے کل گایا. Sie hat gestern gesungen. Sie hat gestern gesungen. اس نے کل گایا. She has sung yesterday. She has sung yesterday. اس نے کل گایا. وہ روزانہ انتظار کرتی ہے. Sie wartet jeden Tag. Sie wartet jeden Tag. وہ ہر روز انتظار کرتی ہے. She waits daily. She waits daily. وہ ہر روز انتظار کرتی ہے. Sie hat gewartet gestern. اس نے کل انتظار کیا. Sie hat gewartet gestern. اس نے کل انتظار کیا. She had waited yesterday. انگلش میں کہیں گے she had waited yesterday. اس نے کل انتظار کیا. وہ روزانہ جلدی سوتی ہے. Sie schläft jeden Tag früh. Sie schläft jeden Tag früh. وہ روزانہ جلدی سوتی ہے. She sleeps early every day. She sleeps early every day. وہ روزانہ جلدی سوتی ہے. Sie schläft jeden Tag früh. وہ کل جلدی سو گئی. یہ past tense. وہ کل جلدی سو گئی. Sie hat gestern früh geschlafen. Sie hat gestern früh geschlafen. وہ کل جلدی سو گئی. She slept early yesterday. وہ اکثر کال کرتی ہے. Sie ruft oft an. وہ اکثر فون کرتی ہے. وہ اکثر کال کرتی ہے. Sie ruft oft an. oft اکثر. Sie ruft وہ کال کرتی ہے. She calls often. انگلش میں کہیں گے she calls often. وہ اکثر کال کرتی ہے. Sie ruft oft an. اس نے کل کال کی. hat gestern angerufen. اس نے کل کال کی. hat gestern angerufen. یہ past tense. انگلش میں ہوگا he called yesterday. He called yesterday. اس نے کل کال کی. hat gestern angerufen. اگر مؤنث کے لیے ہوگا تو آپ ایسے نہیں کہیں گے Sie hat gestern angerufen. اس کے بعد نیکسٹ ہے وہ روزانہ نہیں کھیلتی. وہ روزانہ نہیں کھیلتی. Sie spielt nicht jeden Tag. Sie spielt nicht jeden Tag. وہ روزانہ نہیں کھیلتی. She does not play every day. She does not play every day. وہ روزانہ نہیں کھیلتی. Sie spielt nicht jeden Tag. اس کا پاسٹ ہوگا کل وہ کھیلی ہے. کل وہ کھیلی ہے. Gestern hat sie gespielt. Gestern hat sie gespielt. کل وہ کھیلی ہے. Yesterday she played. Yesterday she played. کل وہ کھیلی ہے. وہ روزانہ نہیں پکاتی. وہ روزانہ نہیں پکاتی. وہ روزانہ نہیں کوکنگ کرتی. Sie kocht nicht jeden Tag. Sie kocht nicht jeden Tag. وہ روزانہ نہیں پکاتی. She does not cook every day. She does not cook every day. وہ روزانہ نہیں پکاتی. کل اس نے پکایا. Gestern hat gekocht. کل اس نے پکایا. Gestern hat gekocht. یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں Gestern hat sie gekocht. sie لڑکی کے لیے, لڑکے کے لیے. کل اس نے پکایا. Gestern hat gekocht. یہ ہے past tense. اس کے بعد نیکسٹ ہے وہ روزانہ ٹی وی نہیں دیکھتی. وہ روزانہ ٹی وی نہیں دیکھتی. Sie schaut nicht jeden Tag fern. Sie schaut nicht jeden Tag fern. وہ روزانہ ٹی وی نہیں دیکھتی. She does not watch TV daily. Sie schaut nicht jeden Tag fern. اس کا پاسٹ ہوگا کل اس نے ٹی وی دیکھا. Das hat gestern gesehen. Das hat gestern gesehen. کل اس نے ٹی وی دیکھا. اس کے بعد ہے وہ روزانہ شاپنگ نہیں کرتی. Sie geht nicht oft einkaufen. وہ روزانہ شاپنگ کے لیے نہیں جاتی, شاپنگ نہیں کرتی. Sie geht nicht oft einkaufen. She does not go shop often. She does not go for shopping often. وہ اکثر شاپنگ نہیں کرتی. کل اس نے شاپنگ کی. کل اس نے خریداری کی. Gestern hat sie eingekauft.
gestern hat sie eingekauft, کل اس نے خریداری کی. yesterday she shopped, yesterday she shopped, gestern hat sie eingekauft. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. auf Wiedersehen. گڈ بائے.